तरंग अदालत आरंभ करा जाऊ। आज समस्त मुहरे गोटे कथा जे युवपीढ़ी पथभ्रष्ट हो गलानी निजर दाबी हासिल करने निजर लक्ष्य हासिल करने युवपीढ़ी सबुबले चेष्टा करुची किंतु निज कर्तव्य बाबद में सचेतन नुह। आज गणतांत्रिक पद्धति रे अनेक दल दाबी हासिल करने करुचंती रैली शोभायात्रा विक्षोभ से सामिल होउचंती अधिक संख्यार युवक। खाली जे भोटर आईडी कार्ड खंडे पाईगले जड़े नागरिक हो से कथा नुहे। जड़े नागरिकर कर्तव्य आउ दायित्वबोध को आग जानिबा दरकार दाबी अपेक्षा। तेबे जो रैली शोभायात्रा होउची ता भितरे विडंबना होउची जे अनेक युवक सेमाने से रैली शोभायात्रार शेष दृश्यटी को बहुत करुण आउ मर्मन्तुद कर दउचंती जोथि पई गोटे भल घटना दुर्घटनार रूप नउची। तेणु अभियोग आसीची सेई मानक नारे सेई पथभ्रष्ट हेतिबा युवक मानक नारे सेई असामाजिक युवक मानक नारे जो माने गंडगोल करूचंती लक्ष्मण रेखा डेई जाउचंती एवं आजी सेई युवक मानक पई निंदित होउची सेई दल जे जनतांकर दाबी उपस्थापन करिबा पई आज सरकारक विरुद्ध रे लढुची। तेबे अभियोग जेतेबेले आसीची सेमिति जने व्यक्ति को सेमिति जने युवक को तरंग अदालतर काठगड़ा रे बसी जवाब दबाकू पड़िबो जनतांकर सबु प्रश्नर। आजिर अभियुक्त हेले केदारनाथ बारिक पिता ऋषिकेश बारिक नालगुंडा चांदोबाल्ल बासिंदा। मु मान्यवर विचारपति को अनुरोध करी केदारनाथ बारिक को काठगड़ा भितर को आसिया पई अनुमति देबे। केदारनाथ बारिक को अदालत हाजर करा जाऊ। केदारनाथ बारिक हाजिर हो। केदारनाथ बारिक हाजिर हो। केदारनाथ बारिक हाजिर हो। हाथ आप चाली करना हाथ छाड़ दियो टोटाल धर नहीं जाई परिबे तो मालो हम जाऊ सेठी चेयर रे बसंतु। सारे गोड़ दिटा टेकी दउछु ऊपर सारे बहुत हेछि सर। नहीं से अदालत ऊपर आपण ना सर मु अदालत सम्मान करनी मु सर गोड़टा रखी पड़नी सर। आपण जदी सेई सोफा ऊपर जदी गोड़ उठेई बसी परिबे होइबे होबो नहीं सर। ताकू छी कोंतु जा कहि सत छड़ा मिछ कहिबे नहीं। सत छड़ा किछि कहि ठीक अछि जा मालो केदार बाबू आया आपण अदालत को आपण को डका जाईची एथि पई जे आपण को नारे किछि अभियोग अछि तो आपण कथा हेई परिबे ना ना पारी कथा ही पड़ बसी पड़ नहीं आपण गद्दी मैंने अछि। आपण विश्वास करिनु मते जोटी पिटी जनी मु देखौची पेंट को नहीं आपण बेची देखिबे आपण डाक्टर को देखिबे से जगह दम से पिटन दिनी आया से पिटन दिनी मते पिटी जनी बसी भी किंदी कहले आपण ଟିକେ बसी जांतु साथे पानी पीबे ना बहुत पानी पीजू वाला पी केदार बाबू आपण नालगुंडा चांदबाल्लो बासिंदा हमर चांदवाली रास्ता गोटे जगह अछि आज्ञा ता ना होची नालगुंडा घसरा बोली कोन ताको बेंग जदि मुति दब सीधी पानी अंटे बहल रही साइकिल वाला को मोटरसाइकिल वाला ट्रक वाला को ट्रैक्टर देखी पारती एंते लेखा पानी हो जाए से नालुगुंडा मो गाँ ओडिशा रे गोटे इतिहास लिखाई घसरा आज पर्यंत सरकार को दृष्टि पड़ू से जगार सरकार को दृष्टि से केबे पड़ो गोटे कथा कहूँ मु गाँ को जीवा नहीं टिके वर्षा जदि होगला इतनी पानी हो कौन मो गाँ को जीवी शशुर घर को मुझे मो शशुर घर लोक मो गाँ को आसपारे सरकारी सुविधा किसी नहीं अच्छी जी जहाँ हवा कथा हो वर्षा दिन जापे वर्षा दिन डंगा पड़े सेठी आपण को एरिया रे डंगा इमिति सुअ पड़ता बेले बेले डंगा आम घर छाड़ा बदल नहीं आमको चौदिया छाड़ माने इमिति सुअ तो आम गाँ को आमर न्याय दाबी दरकार यही कथा मत बहुत भूतेले आम गाँ टुका कहले रैली होची भुवनेश्वर चली। अच्छा गोटाए कथार आपण स्पष्टोक्ति दियंतु अदालत रे बसचंती जे आपण कोनोसी राजनैतिक दलर कर्मी नुहंती आपण जने साधारण नागरिक भोटर मु साधारण भोटर भोटर किंतु आपण सबु बेले दाबी पई दाबी हासिल करिवा पई विभिन्न दल तरफरु जेतेबेले भुवनेश्वर आसंती आपण माडी आसंती काहे मु दाबी 250 टका मिले आपण को सेत पई पैसा मिले 250 टका आपण खाली पैसा पाई आसंती ना भीतर किछि कथा थाए जे आपण को एरिया रो जेमती से घोषरा कथा कहिले आउ किछि दाबी चाकरी बाकरी थाए ना खाली पैसा पाई पळे आसंती काम दाम घर न थाए खालटर मो चाकरी बाकरी पाइली आम सेठी चांदवाली कॉलेज रे मु पास करछि ग्रेजुएशन जनरल ग्रेजुएशन ऑनर्स नथिला चाकरी बाकरी केउ देले नै मु भुवनेश्वर आस्तिली मझिरे थरे सिक्यूरिटी गाड़ी मते रखलेनी कहले तू
କି ବିଏ ଦେଖଉଛି ଏଠି ପରା ସବୁ ଗୁଡା MA BA ଆଉ ତୁ ଆସଛୁ ଏଇଠି କଣ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମାସକୁ 45,000 ଖଣ୍ଡା ଦରମା ନହେଲେ ଚାକିରି କରିବି 45,000 ମିନିମମ୍ 45,000 ନହେଲେ କେମିତି ଚାକିରି କରିବି ଏଇଆ ଭାବିକି ଆସିଥିଲି ମତେ ମିଳିଲାନି ଗାଁରେ ରହିଲି ଆଚ୍ଛା ଯାହାର ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଗତି ସିଏ କରିବ ହମ୍ପାତି ଯାହାର ନ ହବ ହମ୍ପାତି ସିଏ କରିବ ରାଜନୀତି ଟୋଟାଲି କିଛି ମୋ ଦେଇକି ହେଲାନି ମୁଁ କହିଲି ରାଜନୀତି ଗୁଡାକ ହାବୁଡରେ ନରେ ଥାଏ ବଡ ଲୋକ ହବୁ ନହେଲେ ବଡ ଲୋକଙ୍କ ଛାଇରେ ଥିବୁ ନା ବଡ ଗଛ ଛାଇରେ ରହିଲେ ଛାଇ ଫାଇ ମାଲୋ ତ ଆପଣ ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରାଲି ବିକ୍ଷୋଭରେ ଆସନ୍ତି ଆସି ଆପଣ से 250 टंका बा जहा पैसा से पैसा को छाड़ी देले आउ आपनकर किछि लक्ष्य थाए कि जगन्नाथ दर्शन हबो टिके पूरी पूरी पळाय बेले बेले बुलिया नै जे फांका थाए जगन्नाथ एई जम लिंगराज फिंगराज के दर्शन हे जा मंत्री फंत्री कोन आ मुडे पिकनिक आ कोन नुवा वर्ष पिकनिक जा मु सेया भाबी के आसे मोर कोनोसी लक्ष्य कथा को नोट करा जाऊ हां मोर लक्ष्य आपण पिकनिक बुली आसे थोर खंडे मु रैली के आछि मु 2 दिन घरे पहुंचला पर मते घरे पचारंती तू कुआडे जाइतलु मु कहि मी रैली जाइतलु ताने कथाटा कोन कहले मो बाप मां भी जानतनी मु कुआडे जाऊ आचल काम दाम करतुब रोजगारिया पुओ सिना बाप माँ पचारे जे कुआडे जाइतु रे कुआडे आइलु कि खाइलु ना नाई जानी पुओ रोजगार करनी ये सला मरीगले भी आमको टेकी रखिबार नाई तेणु सी दिने पचारती भी नाई दिने दिने गोटे मन हेले पचार कुआडे जाइतलु 2 दिन है देखा नथिला कोन संघ घर शुइतिलु माने ना कोडी यात्रा पाटरे पळेइतिलु मु ना ना गोटे रैली रे जाइतिलि से माने जानिचंदी कुआडे गोटे जाइछि आ मु जो रैली फाली गुडा आसे गुडा पिकनिक भलिया मु भाबी के आसे এই যে লাস্ট টাইমটা আসছি মু ভুলি গলি তো কেদার বাবুଙ୍କ বাবদরে কেদারনাথ বারিক যাহাଙ୍କର কূଳ বেউসা ତାଙ୍କର ଆଗରୁ जो ବାରିକ ମାନେ କ୍ଷୟର କରିବା ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ପାଠ ସାଠ ପଢିଲେ ପଢି ସାରି କୂଳ ବେଉସାକୁ ଗଲେନି ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଆଜି ଏଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡକା ଯାଇଛି ତରଙ୍ଗ ଅଦାଲତରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି जे निकट अतीत रे गोटे रैली हेइतिला जो रैली रे केदार बाबू आसीथिले एवं सेही रैली रे ये जो तांकर हाथ रे बैंडेज हेइची चाली पारु नांती ए अवस्था तांकर सेही रैली रे हेइची ना आपण दीटा कहले कोन कहले हाथ जो हाथ भांगीची आ मुंडो फाटीची आ एउडा ट्रेलर उडा देखो माने आउरी भीतर असुविधा हेइची एइटी दीटा मारी मार पुलिस बाडी कुकुर को आपण एमती पिटिबेनी एते निर्दय कि जो माडो होई सर गोटे नळा भितर मु पसी गेली कोठी कहले भुवनेश्वर लोक हगिले गुह जो पटे जाउछ अच्छा मु तो जो पटे जाउछ से जो नालटा गळ गळ हे कि कालिया पानी गुडा जाउछ पुलिस जेतेले पळि आइले पिटिए बोली मु ता भितर को डेई पड़ली मते देखि परिबेनी कुकुर को खेंचिला भलिया मते खेंची की पिटिले तो केदार बाबू सेही समावेश रे गोटे निर्दिष्ट दल 250 टका पाइबु बोली मु आस्तिली बर्तन पाखापाखि 7,000 टका खर्च हो मोर ट्रिटमेंट रे आपणक ना रे अभियोग आसीची गोटे शांतिपूर्ण समावेश रे किछि युवक गंडगोल करथिले उत्त्यक्त हेइथिले ता भितरे आपण थिले आपण नीति नियम उल्लंघन करी बैरिकेड टपी प्रथमे सेपट को जाइथिले ना कथा सुन मु तार मेन टॉपिक टा कहूच आपण जेतेबेले गोटे पंचायत स्तर रो स्पोर्ट्स कंपटीशन मान को जानती खेल सेतेबेले आपण को लागे मु जिमि तेंदुलकर बडा बापू मु जिमिति धोनी मु जिमिति पीटी उषा आपन सिमिति नागे ना नहीं तो जेतेबेले आपन गोटे जगह कबड्डी कंपटीशन ले जाइतु आपन नागियो सला कबड्डी मु जीति जिबि आज बॉल के मार ति 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 दाबक्स कर पळे जे तो जेतेबेले रैली भीतर को जाइछि मते नागिला गोटे ये भारत वर्ष रे गोटे टका परिवर्तन आनि परिबो सेटा होछि मु केदारनाथ बारिक बस केदार के कदू बोली डाके मते कहले कदू गोटे टका जे कि एरिया भीतर परिवर्तन आनि परिबो देश रे परिवर्तन आनि परिबो सेमिति गुटे चिंताधारा नै कि गां परिवर्तन आनिए बोली आपण नीति नियम को उल्लंघन कर देबे बैरिकेड दिया हिची 10,000 लोक एपट अछंती आपण आगो टपी चली गेले आपण को पार्टीटा पदा लोक को सुविधा दरकार आपण जदी काचो घर भीतर बसी बैरिकेड एपटे कोन बे मो पार्टी मु करबा नै आछि कोठी ना विधानसभा लोक सुनिबा दरकार विधानसभा भीतर मंत्री गुडा पसिगले एमएलए पसिगले आम पार्टी के सुनी पाइलेनी आम मुख्य लोक जे थिला मंत्री मंत्री जो आथिले से माने कहले तमे कोन करिवो ए देशर बे तमे बैरिकेड भांगी परनु मारो डिया भांगो बैरिकेड एति की कहला बेलू किए भांगुची मु इमिति चाहूची मते केउटे ठेली देला मु से तार बाड़ देकी सेपटू पळेई पळेला परे मु देखिनी केही आसिरांती एपटू चाहिले 13टा खंडे पुलिस रोळा उठे के आछुंती बाडेबे एपटू पुलिस सेपटू सला सब लोक दांत देखौचंती तू पळेइचु नामटी नै गिना खाइबू मु कहि ये किए ठल्लो बे मते एति की कोई परे पिटिले केदार बाबू आपण प्रथमे बैरिकेड टॉपिक गले ए दोषटा आपण कले आपण एथिरे आउ काकू दोषी केमति मु किछि करने आए मते जेताले कहले बे भांगी के पळा मु सार केवल देखिछि जे आउ के भांगिलेनी कि नाही मो बेळा खराब मु आगु को पळैतिले
किए गोटे पछाड़ू मारदेला मु पळेली जे बडକୁ ढाईकी आछन पुलिस बाडेबे बोली मु एकिटिया पछकु चाइले आपण सेही समय पुलिस ऊपर को हाथ उठैचंती ए फोटो आम पाखरे अछि अदालत रे मु ना ना ताल से फोटो कोन मिछ ना ये वसुधा फाटी जीव मु माटी फाटी जीव गली जीवी सर मु जेतले पळेली हठात मु कहली को मा मते ठेलिलो भाई एति कथा कहला को पुलिस ढाईकी पळेले मु हाथ जोडीतिली सर मारी देले गोटे गंटी संगी हमर दीटा आंगुली फ्रैक्चर हे गेला डाक्टर एबे एक्सरे करिकिना जेरेक्स करिकी कहले या भितर 12टा हाड़ अछि मु एबे जानि मु जेतले बाची गेला मारटा मु कहली प्रभु एति की कहि जे फोटोटा नै आइजंदी ओहो आपण पुलिस की चटपटा देखला ओळ्या देखाउची नने मु किछि कर नै आपण को नारे ए अभियोग अछि जे आपण जो बस रे आसिले आपणकर दाबी उपस्थापन करिवे आपण जने युवक चांदबाल रु एते किलोमीटर बाट दौड़ के आछंती आपणकर नालगोंडा पई हो बा आपणको एरिया पई हो पंचायत गसराटा पई हमर मुख्य टेंशन तो आपण तार इस्ताहार संगरे रखी नाहंती किबा आपणकर बैनर रखी नाहंती ता बदलले आपणको संगरे आपण लाठी बाड़ी पत्थर ढेला ए सब नै के आस्थिले एवं काच बोतल भी किछि थिला से मु गोटे गप कहबी टाइम देबे छोट गपटे कहबी कहतु आपणकर केउझर रे गोटे लोक हठात इंदिरा गांधी जेतले प्रधानमंत्री थिले तांक पाखु गोटे चिठी लिखिला जे इंदिरा गांधी मु तुमको बहुत भल पाई तमे मो घर को थरे आस इंदिरा गांधी लिखिले मु प्रधानमंत्री तो घर को जाई परिमिनी पीए नेखी के पठेला ये कहला पीए नेखी पठेला तुम जदि इंदिरा आवास दरकार माँ कहते गोटे करदेवे ये लोक पठेला मोर इंदिरा आवास दरकार नहीं इंदिरा गांधी तुमको मु भल पाई तमे थरे मो घर आड़े केते आस तापर पीए नेखी देखेला जेतले इंदिरा गांधी कहले ताकू ता पुओ को गोटे सरकारी चाकरी दे दी मु जाई परिनी से पुणी नेखी पठेला केउझर नुकटा पुणी नेखेला मो पुअर चाकरी दरकार नहीं तमे थरे मो घर आड़े आस इंदिरा गांधी पुणी थरे नेखी पठेले ता झियर जदि बाहागर पई 10 लाख टंका दरकार मु देई देबी एमती केते लिखिला से मु कहू बहुत नेखिला सर 1.5 मास खंडे 6 मास खंडे पूरा नेखिला पर इंदिरा गांधी फाइनाली कहले जे ना मु ताकू से बदे सतर मते भल पाउची ताकू कह एतिकी तारीख दिन मु ता घर को जीवी अच्छा इंदिरा गांधी भारत प्रधानमंत्री जदि केउझर गोटे लोकर घर को आसे से कौन एमती आसबे कि तापर पीएस चिठी नेखिला क्या मुख्यमंत्री पाक मुख्यमंत्री नेखिला केउझर कलेक्टर पाक कलेक्टर नेखिला एसडीओ नेखिला बीडीओ नेखिला सरपंच पाक सरपंच नेखिला वार्ड मेंबर पाक वार्ड मेंबर ताकू जाई कहला तू कौन हे गलु बे तो घर को इंदिरा गांधी आसे जो दिन इंदिरा गांधी आसवा कथा हला भुवनेश्वर उड़ाजहाज पड़िया पाखु आरंभ करके केउझर ता गाँ जाए टोटाली रास्ता को पूरा चिकन कर दिया गला इलेक्ट्रिक सुविधा कर दिया गला बिजुली आलुओ पानी अंतर्दय अन्नदय चाउल बीपीएल कार्ड सुविधा हो गला इंदिरा आवास पाइबा लोक पाइगले स्कूल को मास्टर गले डाक्तरखाना को डाक्तर आइले इंदिरा गांधी आसिकी ता दुआर मुहरे गोड़ थापी देकी पळेले मेन कथाटा कोन कहला आज्ञा मेन कथाटा कोन जदि प्रथम से इंदिरा आवास पाई हाँ बोली कही 30,000 एप्लिकेशन ग्रांट हो जाता से कला नहीं जदि पुओ चाकरी करे दी थांदा कही थांदे सरकार ताकू तार गोटे पुअर गवर्नमेंट चाकरी करे दी थांदे ताकू भी से नहीं कहला झील बाहागर ना कि 10 लाख मना कला ये कहला डायरेक्ट प्रधानमंत्री तमे ही मोर दरकार ता माने जे डायरेक्ट भगवान को डाके सी तो एकिटिया उपकृत हुए ता सांगरे ता साई भाई ता जिला ता एरिया ता राज्य उपकृत हो जाए किंतु आपण मो घसरा नाल ना कि मु आगे आसी नथिली मु आसीथिली आम ओडिशार प्रगति हो ओडिशार समस्ते खाई गलेनी खणी खादान तो काते खाई गलेनी भूई टाड़ी पानी बाहरी पड़लानी आ लुआ पत्थर नहीं मो घसरा नाल डंगा पड़ी टोटाली इंदिरा आवास मिलू ना 10,000 लेखा देगी इंदिरा आवास दौरान समस्त आम गोटे आस पार्टी करवा मारिकी मो तालू फुले देले मो तालू फटे देले एटी 13टा स्टिच पड़ची मो गाल रे आपण बहुत महत्वाकांक्षी आपण बहुत लोकंकर ओडिशार उन्नति पई आसीथिले किंतु ओडिशार उन्नति पई जदि रैली विक्षोभ रे आपण शामिल हेबे सेथि पई ढेला काचो बोतल बाड़ी कोन दरकार ना मु जान नथिल जे कथा करे माने आपण जो बस रे आसले नै के आसले आपण जेतले बस भितर को मु चढ़िली हम गां रे लोकल बस चांदवाली भद्रक जो बस चलची चरदिया चांदवाली भद्रक ये बस ता भितर को पशिगले तलटा समान लागे माने प्लेन लागे गुटे गुटे ताउरी भेलेवेट लागी गुटे गुटे रे प्लास्टिक ऊपर एमती काठी काठी उठी पाद को भारी रुमुरुमिया लागे मु जेतले उठीगली हठात खसरी गली गोटे कंटे माड़ी मु कहनी कौन तले चाहिला पूरा यही साइज रो बुलडर गेटी सब रखा माने आगुरु थिला हाँ अच्छा मु उठिला बेलू कारण मु जेतले बस रे उठिली सेतले मु होची 47 नंबर माने आगुरु उठी सालिनी आउरी मो पर 4 जण उठिने 52 सीट फिलअप हो मु जेतले उठी खसरी गली मु कहनी पत्थर पत्थर उडा के पकाई जिवे से माने मते हमर जो कर्मी थिले वरिष्ठ कर्मी
ବସନ୍ତୁ ଆରାମ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମୀ ମାନେ କହିଲେ ବେ ଏଇ ପଥର ଠେଙ୍ଗା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଦରକାର। ମୁଁ କହିଲି ବେ କୁଆଡେ ଯାଉଛି କି ତମ ପରା ଶାନ୍ତି ଶୋଭାଯାତ୍ରା କହୁଛ ଆଉ ଏଇଗୁଡା କଣ? ସେ କହିଲେ ବାପା ବୁଝ, ମତେ ବଢିଆ କଥାଟେ ବୁଝେଇଲେ। କହିଲେ ହରିଣର କଣ କାମୁଡି ପାରେ, ହରିଣ କଣ ବିନ୍ଧି ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାକୁ ସିଂହ ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଡରିବେ। କଥାଟା ସତ ନା ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ? ନାଗ ସାପକୁ ବିଷ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ କଇଁଚକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ଡେଗିଚି ଭିତରେ ସେ ପଶି ଯାଉଛି, ପିଟିଲେ ବି ତାକୁ କାଟିବନି। ତାପରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟି ଏଡେ ସୁନ୍ଦର କିନ୍ତୁ ତା ବେଶରେ କଣ୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ତାକୁ ଛିଡେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷ ଡରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଯାଉଛେ ଆମ ଭିତରର ଅନ୍ତରର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଦେଖେଇବା ଯେ କାହିଁକି ଆଜି ଓଡିଶା ଏତେ ପଛକୁ ପଳେଇଛି, ବିହାର ଆମ ଠାରୁ ଆଗକୁ ପଳେଇଲାଣି, ଆମେ କାହିଁକି ପଛକୁ ଅଛେ, ଆମ ପ୍ରାପ୍ତି କାହିଁ, ଆମ ଚାଷୀ କାହିଁକି କୀଟନାଶକ ଖାଇକି ମରୁଛନ୍ତି, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କାହିଁକି ବର୍ଷା ହଉନି, ଏଇ କଥା ଗୁଡାକୁ ସବୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଖଣି କାହିଁକି ପଦା ଲୋକ ବିକିକି ଖାଇବେ, এই কথাକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ସରକାର ଆମ କଣ କଥା କେହି ଶୁଣିବେ? বে ମାଗିବ ଯିଏ ତାକୁ କେହି ଦେବେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଲଢିବାକୁ ପଡିବ। ତାମାନେ ଆପଣ ଯିବା ବେଳୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଏଇ ଜିନିଷର ବ୍ୟବହାର ହବ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଚକ୍ର ଧରିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ପାପିର ବିନାଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଦରକାର ମହାଲୋ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଗେଟି ପତ୍ର ଧରିକି ଯାଇଥିଲୁ। ଯଦି ଶଳା ପୁଲିସ ମାରିବ, ମାରିକି ତମ ତାଳୁ ଫୁଲେଇ ଦେବୁ। କଥାକୁ ନୋଟ କରାଯାଉ। ସେଇଟା ଦେଖ। কিন্তু এ কথার আপন কোন উত্তর দেবে যেতেবেলে আপনাকু নিস্তুক মাড় হেলা, আপন বি কিছু পুলিশ বালাঙ্কু বি মারিচন্তি বলি কথা উঠিছি, তো মাড় খাইলা পরে আপনার যে অবস্থা হলা, আপনার যেতেবেলে নেই মেডিকাল কাজুয়ালিটি আপনার পৌঁছাইলে সেতেবেলে ডাক্তার এবং কম্পাউন্ডর আপনার পকেট রু 2টা মদ বোতল পাইলে। মু হাফ পিইতিলে আউ হাফ অলগা লোক পিকি আউ গুটে 30 ml রইতিলা মো পকেটে রখি দেইতিলে পছকু পি, এবং ডাক্তার সেটি প্রেসক্রিপশন লেখিলে অ্যাক্সিডেন্ট ডিউ টু ওভার ড্রঙ্ক, মানে তাঙ্কু লাগিলা যে আপনার এটা কেহি বাড়েই নাহান্তি, আপনার দুর্ঘটনা হয়েছে। তার পুলিশ বাড়ি বুলাইলা বেলে মু যাই তাঙ্ক দিহরে কইতিনি মো পিঠিকি দিটা মারে, মো দিটা মারে, মু কইদিল তো। আপন মদ পিকি সেটিকি যাউচন্তি দাবি হাসল করিবা পাই, আর যে পার্টি করিবা নাকি বড় কুয়াড়ু আসিও, আপন ଗୋଟେ বেকারিয়া লোকକୁ দেখুছি। এবং আপনাকু নেইথিবা লোক মানে অভিযোগ করছেন যে মদ পিইলা পরে আপন যৌ দল পাই যাইতিলে সেই দলর মুর্দাবাদ বলি কইছন্তি। কেদার বাবু রালিরে আপন ভাগ নেইথিলে, ভুবনেশ্বর বুলিবাকু আসিথিলে মৌজ করিবা পাই, এবং মদ পি আপন সেই মানকর মুর্দাবাদ করছন্তি যৌ মানে আপনাকু ডাকিথিলে। প্রথম কথাটা হচ্ছে যেତେବେଳେ আমার সবু দলীয় কর্মী যেତେବେଳେ সব আসলে সব যোটা বসরে আসলে গাঁরু পয়সা নেই, ସେମାନେ କହିଲେ ଜୟ ଯବାନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଜୟ କିଷାନ। କହିଲେ ମୋ ପକେଟରେ ଧରି କିଷାନ ମାଲଟେ ଥିଲା, ମଦ ବୋତଲ ମଦରେ କିଷାନ ତା ନା। ମୁଁ ସେଟା କିଷାନ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଯବାନ ସିନା ପୁଲିସକି ଦେଖେଇଦବ, କିଷାନ କେମିତି ଦେଖେଇବ? କଣ ହଳ ନଙ୍ଗଳ ତ ଧରିକି ଆସିନ, ତମେ ଟେକା ପତ୍ର ଧରିକି ଆସ। ମୁଁ କିଷାନଟା ଖୋଲିକି ଦେଖେଇଦେଲି, ଜୟ କିଷାନ ଏମିତି କହିଛି ମୁଁ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆପଣ କୃଷକ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ମଦ ବୋତଲ ଦେଖେଇ ଏ ଦଉଛନ୍ତି। କିଷାନ ଯିଏ ପିଇବ ସିଏ କିଷାନ ହବ, ମତେ ଏମିତି ଲାଗିଲା। ମୁଁ କିଛି ତ ଗୋଟେ କିଷାନ ଦେଖେଇବା ନା ନାଇଁ, ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଲି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୁର୍ଦାବାଦ, ମାଲଟା ପିଇଲା ପରେ ଆମର ହେତୁ ରହେ ନାହିଁ, ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ମାଲଟା ପିଇଦେଲା ମାନେ ଆଉଟ ଆମେ ହେଇଗଲେ ଟୋଟାଲି। ମତେ ସାର୍ କଥା କହିଲେ, ଆପଣ ଯୋଉ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଲଗା କଥା କହିଲି, କାହିଁକି କହିଲି? ମୁଁ ସାର୍ 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ମତେ ପ୍ଲିଜ ଉତ୍ତର ଦେବେ ସାର୍। ମାନେ ଆପଣ ପଚାରିବେ? ମୁଁ ପଚାରିବି। ପଚାରନ୍ତୁ, ଜାଣିଥିଲେ କହିବି। ସାର୍ ଓଡିଶାରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଷଣ୍ଢ କ୍ଷୀର ଦେଇଥିଲା କହିପାରିବେ? ଷଣ୍ଢ କ୍ଷୀର ଦବା କଥା ଯାଜପୁରରେ ଦେଇଥିଲା ସାର୍, ଟିଭିରେ କହୁଥିଲା ବିଲିଭ୍ ଇଟ୍ ଅର୍ ନଟ୍। ଷଣ୍ଢ କ୍ଷୀର ଦେଇଥିଲା ଯାଜପୁରରେ। ଯାଜପୁରରେ? ହଁ ସାର୍। ଏକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କହିପାରିବେ? ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ଲୀଳାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲ ବମ୍ବେ। ନା ସାର୍, ତାଙ୍କ ମା ବିରଜା ପୀଠକୁ ଆସିଥିଲେ ବୁଲିବା ନେଇ ଯାଜପୁର, ସେଇଠି ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଅଧା ଜନ୍ମ ଏଠି ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଅଧା ଟୋଟାଲଟା ହେଲେ ସେଠି। ତାହେଲେ ଯାଜପୁରରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ସାର୍। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବି ଯାଜପୁର? ହଁ ସାର୍। ଆପଣ ସୁଭାଷ ବୁଝୁ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସାର୍? ଯାଜପୁରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ? ନା ସାର୍, ସିଏ କଟକରେ ହେଇଥିଲେ ସାର୍। କଥାଟା ହଉଛି ଆପଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଯାଜପୁର କହିଲେ ଯେ ଫ୍ଲୋରେ ଆପଣ ପଡିଗଲେ ଯେ ଷଣ୍ଢ ଯାଜପୁର, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ଯାଜପୁର, ମାନେ ସୁଭାଷ ବୁଝୁ ବି ଯାଜପୁର। ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ ଆମର ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ନେତା, ମୁଁ କହିଲି ଜିନ୍ଦାବାଦ। କହିଲେ ଆମର ଏଇଠିକା ଲୋକାଲ ହେଡ୍ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଜିନ୍ଦାବାଦ। କହିଲେ ଏଠିକାର ଆଉ ଯୋଉ ଉଗୁରୁ ମୁଗୁରୁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଜିନ୍ଦାବାଦ, ମୁଁ ମାରିଦେଲି ଜିନ୍ଦାବାଦ। ସେଇ ଭିତରେ କହିଦେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୁଁ ବି ମାରିଦେଲି ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଫ୍ଲୋରେ ମଣିଷ ପଡିଯିବ, ଓଡିଶା ଯାକ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଜିନ୍ଦାବାଦ, ମୁଁ ବି କହିଦେଲି ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଏଥିପାଇଁ ମାରିବା କଥା କୋଉଠି ରହିଲା? ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲ ଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଥା କହିବାର ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କଲା ଓଡିଶା ସାରା। ତ ସେଥିରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା କାହା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, କିଏ ଡାକିଥିଲା, ଆପଣ ଯୋଉମାନଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ସେମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଇଏ ଜଣେ ଅସାମାଜିକ ଲୋକ, ଭିଡିଓର ସାହାରା ନେଇ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିଛି ଏବଂ ପକେଟରୁ ପର୍ସ ଚୋରି କରିଛି। ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲରେ କହିଛନ୍ତି। ସାର୍ 3ଟା କଥା ଆପଣ ୟା ଭିତରେ କହିଦେଲେ। ପ୍ରଥମ କଥାଟା ହଉଛି ସିଏ ଡାକିକି ନେଇଥିଲେ, ପ୍ରଥମ କଥା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ନା ଟିଭି ବାଲା ଫାଷ୍ଟ ମୋର ସେ ଜିନ୍ଦାବାଦଟା ଦେଖେଇଛନ୍ତି ସିଏ।
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିନ୍ଦାବାଦ କହୁଛି ଇଏ ସେଠି କୁଆଡୁ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆମ ଦଳ ଟୋଟାଲି କହିଲେ ସିଏ ଆମର ନୁହେଁ, ସିଏ ସବୁ ଭୁଲ କାମ ସେଇ ଏକିଟିଆ କରିଛି ବୋଲି କହିଦେଲେ ମତେ ସାରେ। ଧରିତ୍ରୀ ପେପରରେ ମୋ ଫଟୋ ବାହାରି ପଡିଛି, ଏଗୁଡା ସବୁ ମାରିଛନ୍ତି ପୁଲିସ କି ଏଗୁଡାକ ଫଟୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି ବୋଲି ଜାଣୁଛି। ତାପରେ ଅସଦାଚରଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଟୋକାଙ୍କ ଭିତରେ ତମେ ଝିଅ ପୁଲିସ ଗୁଡା କାହିଁକି ପୋଷୁଥିଲ? ତୁ ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟା ଭିଡରେ ପଶୁଛୁ, ଟୋକା ଗୁଡା ମାଲ ପିଇଛନ୍ତି ଛାଡିବେ ସାର୍। 250 ଟଙ୍କା ଦେବ ବୋଲି କହିଥିଲ, ମତେ 7,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି। ଠିକ ଅଛି କେଦାର ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଯୋଉମାନେ ସେଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଆଇନ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ଦଣ୍ଡ ଦବ ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଆପଣ ତରଙ୍ଗ ଅଦାଲତରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି। କିଛି ମୁଁ କରିନି ସାର୍, ସେଇଟା ଛୁଇଁକି କହିଛି। ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ସତ କହିଛି ସାର୍, ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଜାଣିନି। ବିଲ କାମ କରିବା ଟୋକା ମୁଁ, ମୋ ବାପା ମତେ କହିଛି ଗୋଟେ ବିଜନେସ କର, ଲେଡିଜ କର୍ଣ୍ଣର ପଛେ କର, ଆମ ଏଇ ଛକରେ ତୁ ଶଳା କୁଆଡେ ଯାଆନି। ମୁଁ ବାପ କଥା ନ ମାନିକି ପଳେଇ ଆଇଛି ସାର୍। ମିଛଟାରେ ନିଜ କିଳା ଘୁଞ୍ଚେ ମାନିକି ମୋ ଉପରେ ସବୁ ନାଦି ଦେଇଛନ୍ତି, କେବଳ ଭୁଲ କରିଛି। ମୁଁ ଫ୍ଲୋ ଭିତରେ ଜିନ୍ଦାବାଦ କହିଦେଇଛି। ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା କେଦାର ବାବୁଙ୍କ ସାର୍ ମତେ ଛାଡି ଦଉନ ସାର୍, ମୁଁ ମୁଁ କେବଳ ବିଚାରପତିଙ୍କଠୁ ଉଚିତ ବିଚାର ଆଶା କରୁଛି। ସାର୍ ମୁଁ କିଛି କରିନି ସାର୍। କେଦାରନାଥ ବାରିକ ସାର୍ ମୁଁ ସାର୍ କଦୁ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍, ମତେ ନା ସାର୍ ମୁଁ ପଦୁଟେ କହୁ ସାର୍, ମତେ ବହୁତ ଉସ୍କେଇଲେ ବୋଲି ସାର୍ ମୁଁ ଏମିତି କରିଦେଇଛି ସାର୍, ଯାହା ବି କରିଦେଇଛି ସାର୍। ମୋ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ଆବାସ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଦଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରୁନି। ମୁଁ ଦେଶର ରାଜ୍ୟର ସରକାର କଣ ବଦଳେଇବି ସାର୍? ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ଲୋକଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, କାହା କଥାରେ ପଡିକି ଯାଉନି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ହୃଦୟକୁ ନ ଲାଗିଛି ଏ ଦେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର। କାହା କଥାରେ ଯାଉନି, 200 ଟଙ୍କା 250 ଟଙ୍କା ଲାଗି କାହା ପକ୍ଷରେ ଜିନ୍ଦାବାଦ ପକାଉନି। ଯେତେବେଳେ ପିଟୁଛନ୍ତି ସାର୍, କୁକୁରକୁ ପିଟିଲା ଭଳିଆ ପିଟୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଣିଷ ସାର୍, ଆମେ କୁକୁର ନୁହେଁ ସାର୍। ଠିକ ଅଛି, ତୁମର କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥାଇ, କୌଣସି ଦାବି ନଥାଇ, ନିଜର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଟାଇମ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ କୌଣସି ଗଣଧାରଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ରାଲି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତମେ ବିନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହଉଛ ନିଜର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଢେଲା ପଥର କାଚ ବୋତଲ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିକିରି ଆସୁଛ, ମଦ ବି ପିଉଛ, ତେଣୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବି ଭିଆଉଛ। ସାର୍ ପୁଲିସ ଗୋଟେ ଗୁଳି ଫିଙ୍ଗିଲେ ଖାଲି ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା ସାର୍, ସାର୍ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସାର୍, ଗୋଟେ ଗୁଳିଟେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଭୁଟିକି ପଶିକି ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା। ମୁଁ କହିଲି କି ଧୂଆଁ, ସାରା କେତେ ଧୂଆଁ ଦେଖିଛି। ଅଗିରା ପୁନେଇରେ ମୁଁ ସାରା ବାଇଗଣ ଫିଙ୍ଗିକି ବାଇଗଣ ଆଣିଛି, ସେ ଧୂଆଁରେ ସାର୍ ବଜ କରିକି ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହିଲା ସାର୍, ଯେମିତି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କିଏ ଦଳିଦେଲା। ମୁଁ ଉଡିକି ପଳେଇଲି, ହଠାତ୍ କହିଲେ ବୁଝିପାରିଲି ମାର ପଥର, ଧରିକି ସାର୍ ଗୋଟେ ପଥର ମୁଁ ଫିଙ୍ଗିଥିଲି ସାର୍, କାହା ଉପରେ ବାଜିଲାନି ସାର୍। ପୋଲିସ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ତମେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ, ଦରକାର ପଡିଲେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ହାତ ବି ଉଠେଇଛ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହବା ପାଇଁ ନିଜ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଯୋଉ ଜୟ କିଷାନ ତମେ ନିଜେ ପାଟିରେ କହିଛ, ତାକୁ ସାର୍ଥକ କର, ଚାଷ ବାସରେ ମନ ଦିଅ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଷାନ କହିବି କିନ୍ତୁ ଜୟ କିଷାନ କହିବିନି ସାର୍। ତେଣୁ ଯେତିକି ବି ତମେ କରିଛ ଆଜି ଅଭିଯୁକ୍ତ, ମତେ ସାର୍ ଆଉ ବାନ୍ଧିବେନି। ସେଥିପାଇଁ କି ତମକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉଛି। 7 ଦିନ ଭିତରେ ଏଠାରେ ଆଣି ପଇଠ କରି ଧାନ 3 ପଉଟି ବିକିକି ଦେବି ସାର୍। ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି ସାର୍? ଚାଷୀ ଘର ଲୋକ, ମୋ ବାପ ପୁଣି ଶୋଧିବ। କିଏ ତତେ କହୁଛି ଧନ୍ଦା କରୁଛୁ, 250 ଟଙ୍କା ପାଇଲୁନି, 3 ପଉଟି ଧାନ ଦେଲୁ ସାର୍। ହଉ ସାର୍, ହଉ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଧରିକି ନେଇ ବାହାରେ ଛାଡି ଆସନ୍ତୁ। ତରଙ୍ଗ ଅଦାଲତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ୟା ପରେ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ମୋର କଣ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ, ପଛେ ଏକୁଟିଆ ଯାଇକି ବିଧାନସଭା ଆଗରେ କିରୋସିନି ବୋତଲ ଧରି କହିବି ମୋ କଥା ପୂରଣ କର, ନହେଲେ ଢାଳିକି ମରିବି। ରୁହ, ଧୀରେ ଧର ମତେ। ଆଉ ମେଳରେ ଆସିବିନି। କୁକୁର ଭଳିଆ ପିଟୁଛନ୍ତି ସାର୍। ସେ ପୁଲିସ ଗୋଟେ ବାଡି ଧରୁଛନ୍ତି ସାର୍, ପୁରା କାଚ ଭଳିଆ। ଶଳା ସିଏ ପିଟୁଛନ୍ତି, ଦେଖା ଯାଉନାହିଁ ଫଟୋରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ସିଏ ଯେମିତି ଆମକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପିଟୁଛନ୍ତି ସାର୍। ମାନେ ଭିତରେ ହାଡ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ସାର୍, ଉପରେ ଚିହ୍ନ ରହୁନାହିଁ। କି ପୁଲିସ ବାଡିଲ ସିଏ